ମାଲକାନଗିରି ତଣ୍ଡାପାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ଶୋଷଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଣ୍ଡାପାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାରୁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିଆ ଡାଲି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଚିକେନ୍ ପରି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହଡପ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବଦଳରେ କାଠ କାଟିବା, ରୋଷେଇ କରିବା ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଲଗାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଖଇରପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବଳି ମାଝୀ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ସହ ଉକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। नमस्कार, मोर ना बड़ी माझी खैरपुट जिला परिषद मेंबर एवं मालकानगिरी जिले में सब कार्यगत करे एवं यही जो शिक्षा उपरे आमे जो गुरुत्व देवा को कलेक्टर जो निष्पत्ति नहीं प्रति आमे आज जिला परिषद मीटिंग रे उठेइतिलु एवं जो तंडापाली जो स्कूल टारे आजिकली जो 3 दिन धरी मते वीडियो विजुअल टा पठाउछन्ती जो पिला मानकर माँ बापा पेरेंट्स माने सेटा मते दुख लागिला। सेति पई मु आज ये जो एजुकेशन ऊपर आमे बहुत गुरुत्व देवा पई बोली कलेक्टर को निष्पत्ति देलु। कलेक्टर भी आमे विजुअल पठाइतिलु। कलेक्टर सर भी यथाशीघ्र मु या सॉर्ट आउट करी बोली प्रतिश्रुति देइछन्ती एवं से जो एचएम जो पिला कहबे ताको लाटिन सफा कराउछन्ती, जो पिला जदि कहबे ताको टीसी दे देबी मु एठी पढ़ापढ़ी करि पारिबे नाही, जो पाठ पढ़ारे ध्यान देउना से सब बेले काम करछन्ती। जो पिलार बापा जने मते कहउथिले जो झियर बापा सी निजे कहउथिला मते चाउल भी भूचन्ती पुणी काठ भूचन्ती एवं से माने निजे रोसई करी 200 पिला को 2 केजी चिकेन देई करी से निजे काटी करी रोसई करी खाइबा पई बोली के पिला मन को जबरदस्ती मारपीट करुचंती एवं गोटे झील को आखि साइड रे माड होइतिला ताको टॉयलेट न सफा करलाको ताको माड मारिकी एचएम माड मारिकी ताको मेडिकल रे बिनिया नाही जे सेंती अवस्था रे से घरे जाई कि आज 10 दिन पर जाई कि से आउतरे स्कूल को आसिकरी या मते अभियोगटा पठेइतिले। ए प्रति जदि जिल्लार समस्त आमे एकता होइकरी हमर एससी एसटी पिला मानको आमे गुरुत्व देबा ताले शिक्षार आमे शिक्षार असल कर पारबा नले एई बलिया अवस्था रे आमे सम्मुखीन हेबा। विजुअलटा आमे जो आपण मानको जो विजुअलटा देइछि से विजुअलटा आमे न्यूज करंतु एवं जणा पड़िबो जे से जो काठ बुआ होछि एवं ता बाद सेठी दुनिया किछि जो डाली तो पड़ी नाही, काली आलू पड़ी लुण मरीच गुंड पड़ी हलदी गुंड पड़ी काली पानी रे पानी से विजुअलटा आपण माने जदि बजे भल थी बहुत बढ़िया। हाँ ठीक अच्छे भाई आपण मानक समस्त देखतु एवं से विजुअलटा मो पाखरे भी एबे भी अच्छी। तो जो एचएम जो करछन्ती कोन कहबे सेंती का एचएम हमर जिल्ला रे थिले कोनोसी पिला शिक्षार असल करि पारिबे नाही एवं शिक्षार दिन को दिन जो अन्य जिल्ला रे जो बढ़ी बढ़ी जाउची हमर जिल्ला रे आज सब पुती हो जाउची या से जो एचएम को तुरंत एक्शन नहीं कि ताको सस्पेंड करा जाऊ नचेत नूतन